शीघ्र आगमन करने जाउथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम आम मैंने नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य शुणिबार सुजोग पाउछु। परमेश्वर प्रति प्रभात रे तांकर पवित्र वाक्य द्वारा से आम मान सहित कथबार्ता होचंती। से स्वर्गर परमेश्वर को हृदय सहित धन्यवाद दिए। ता सहित आपण समस्त को मध्य हृदय सहित धन्यवाद दिए जे आपण माने प्रतिदिन ये कार्यक्रम को देखुंट ताहा केवल नुहे लाइक शेयर कमेंट्स गुड़िक द्वारा आपण मैंने आम को अत्यधिक परिमाण उत्साहित करुँच। प्रभु आपण समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। आसतु आज प्रसंग निकट को जीवा। आज प्रसंगटी यही प्रकारटे ज्ञान और बुद्धिर सहित नूतन वर्ष रे प्रवेश करंतु। ज्ञान और बुद्धिर सहित नूतन वर्ष रे प्रवेश करंतु। प्रिय माने यही जगतर लोक माने जो माने कि प्रभु को जानी नाहंती से माने ज्ञान और बुद्धिर सहित से माने नूतन वर्ष को स्वागत करती नहीं कि प्रवेश करती नहीं। कहबाक गले से माने पिकनिक द्वारा नूतन वर्ष रे प्रवेश करती। प्रेम भोजी द्वारा आमोद प्रमोद द्वारा डीजे बॉक्स रे गीत बाजी नाची नाची से माने प्रवेश करती। बंधु मिलन करी पिठापणा करी आमोद प्रमोद सहित कहबाक गले सांसारिक भाव से माने नूतन वर्ष रे से माने प्रवेश करती। मात्र आमे प्रभुंकर लोक माने ज्ञान और बुद्धिर सहित आम नूतन वर्ष प्रवेश करबा। कारण बाइबल आम को कहे गीत संगीता 90 गीत आमने पढ़ापी जावा। गीत संगीता 90 गीतर 12 पद जेपरी आम्भे माने ज्ञान विशिष्ट अंतकरण पाई पारिबु एथिपाई आम्भ मान को आपणा आपणा दिनर गणना करिबा पाई शिक्षा दियो। प्रिय माने आमे ज्ञान और बुद्धि विशिष्ट अंतकरण आमे जे प्रकार पाई परिबु आमे प्रभुंक लोक माने आमे ज्ञान और बुद्धि विशिष्ट अंतकरण थिबा लोक माने आमाने नूतन वर्ष रे आमे कि प्रकार आमे प्रवेश करूछु। आमाने प्रार्थनार सहित आमे नूतन वर्ष रे प्रवेश करूछु। मोटामोटी भाव रे कहिबाक गले आमे प्रभुंक सहित आमे नूतन वर्ष रे प्रवेश करूछु। कारण नूतन वर्ष आम निमंते गोटे संपूर्ण अज्ञात वर्ष अटे। सही वर्ष आम निमंते कौन रखी अछि ताहा आमे निमिषके मात्र टिके मध्य आमे जानु नाहु। मात्र जीए सही वर्ष को से तैयारी करछथि डिजाइन करछथि से होचନ୍ତି आमानक परमेश्वर। सही वर्ष आपणा भितरे कौन लुचाइका रखिछि परमेश्वर ताहा जानिछन्ति। सेतबे आमे प्रभुंक लोक माने जो माने आमे ज्ञान विशिष्ट अंतकरण आमे पाइछु आमाने डीजे प्रेम भोजी नाच गीत विभिन्न प्रकार ड्रिंक्स करिबा ए सब विषय दे आमे नूतन वर्ष रे प्रवेश करिबा कथा नुहे। आमे प्रभुंक सहित आमे नूतन वर्ष रे हमको प्रवेश करिबार आवश्यक रही अछि। से अज्ञात वर्ष से अज्ञात वर्ष आम निमंते कौन रखिछि हमको जणा नहीं। मात्र आमे आमर परमेश्वर को आमे जानिछु से आम निमंते प्रत्येक विषय मंगलर विषय से रखिचंती। सेति आपण समस्त को मु कहिबा पाई चाहे अल्प दिन परे आउ आमे 2-3 दिन भितरे आम माने नुआ वर्ष को जीवु। आमे आ नुआ वर्ष रे आमे दुनिया लोक माने जे प्रकार से माने नूतन वर्ष को स्वागत करती बा नूतन वर्ष रे प्रवेश करती आमर से प्रकार नुहे। बाण जोरे फुटेबा मिठा बांटिबा आउ ए प्रकार भाव नाच गीत करिबा ए प्रकार भाव आमे नहीं। आमे कि प्रकार भाव आमे प्रभुंक सहित आमे सही वर्ष प्रवेश करिबा। आमे कारण आमानक परमेश्वर प्रत्येक विषय को से अपना नियंत्रण रे रखंती। सबु विषय तांको नियंत्रण मध्य रही। जे कोनोसी परिस्थिति हेउना कहीं आमे जेते बेले नूतन वर्ष रे आमे प्रवेश करिबा आमे गीत द्वारा प्रार्थना द्वारा आराधना द्वारा मु अनेक प्रभुंकर दास मान को जाने जो माने कि नूतन वर्ष रे से माने उपवासर सहित से माने प्रभुंक बा से माने नूतन वर्ष मध्य प्रवेश करती। केते बढ़िया से माने माछ मांस विभिन्न प्रकार मिठा केक ए सब खाई मध्य से माने प्रवेश करि पारि थांते।
ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତାର ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଦେଉ ପ୍ରଭୁ ପୁରାତନ ବର୍ଷ ସାରା ତୁମେ ଆମର ଯତ୍ନ ନେଇଛ, ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛ, ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛ, ଅଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୀତ ରଚକ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦିଅ, ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆମେ ଆପଣା ଦିନର ଗଣନା କରିପାରିବୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆପଣା ଆୟୁର ଆମେ ଦଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମର ଆୟୁକୁ ଆମେ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଆୟୁକୁ ଯଦି କିଏ ବଢ଼ାନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିଉଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଉଣା ହେଇଯାଏ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କମି ଯାଉଛି। ଆମେ ଯେତେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ବୟସ ଗୁଡ଼ିକ କମୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗ୍ରତର ସହିତ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସହିତ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଯିବା। ଆମେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ନ କରୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ 2019 ମସିହାରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଲୋକମାନେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଆଉ 2020ରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପରି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ମହାମାରୀ ପଳାଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଛାନିଆ ତାଟକା ହେଇଗଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ 2026 ଆମ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ରଖିଅଛି। ମାତ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛି। ଦୁନିଆ ଦିନକୁ ଦିନ ନଷ୍ଟ 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 ହେଉଛି। ଯେତେ ଆମର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ୁଛି, ଦୁନିଆ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ନୂତନ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ, ଏ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମର ବୟସ କମୁଛି, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୋପାନକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ବଳ କ୍ଷୀଣ ହେଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନିକଟବର୍ତ୍ତିତା ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଲାଗି ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, এই ଅଜ୍ଞାତ ବର୍ଷ, ସେ ଅଜ୍ଞାତ ବର୍ଷ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି ତାହା ଜଣା ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତ ଧରି ସେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯାଉଛୁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପରିବାର ସହିତ, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ମିଶି ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ଯିବା। କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷମାର ହୃଦୟରେ ସେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପର ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବନ୍ଧନରୁ ଏବେ ହିଁ ଆପଣ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପାପର ସହିତ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଦେଇ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷମାର ହୃଦୟ ଧରି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସମର୍ପଣର ହୃଦୟ ସହିତ ଆପଣ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଧରି ଯିବୁ, କେବଳ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହିଁ ବଦଳିବ, ଆମର ଜୀବନ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁତାପର ହୃଦୟ ସହିତ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ, ଧନ୍ୟବାଦର ସହିତ ଆମେ ସେହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସଙ୍ଗରେ ରହି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଦେଖାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଅଟ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଦିନକୁ ବଢ଼ାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଅଟ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ତୁମ ସହିତ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଏକଲା ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ ପ୍ରଭୁ, ସାଂସାରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ଦୟାକରି ଆମର ଯତ୍ନ ନିଅ। ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ସେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମେ ତୁମର ଗୌରବ ମହିମା କରିବୁ, ସାହାଯ୍ୟ କର।
प्रार्थना शुणिछ धन्यवाद प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशुक नाम रे मागुछि आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। प्रभु अनुग्रह कले आसंता अध्याय रे गोटे नुआ प्रसंग रे परस्पर सहित साक्षात करिबा रहिबा। नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।